তিনি শ্রাংশালাও 48 করমসরানি लं ट्रेभेरी ও বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য মেমোরিয়াল 2020 नकआउट क्रिकेट बादायमुंनि पाइथाक बादायमुं एबा फाइनाल मैच मुथुंजाखा आरो कारामचेरखाव आमसेनि एमएलए पलदांसु एमडिसि सञ्जय दास एमडिसि बिमल कान्ति चाकमा ते मण्डलनि कास्को सञ्जित देबर्मा आकर्षण Sindo Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Hindare Sini Narla Rana Bas এবং তার সঙ্গে সম্মানিত অতিথি বৃন্দগণ উপস্থিত